Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, student. Good morning. How are you today? Ya, hari ini kita memasuki second semester kedua. Tapi kembali lagi kita harus belajar dari rumah. Tuh lihat kelasmu sudah kosong, tidak apa-apa. Tapi Ustadzah berharap dan harus ya, meskipun kita belajar dari rumah tidak mengurangi semangat kita. Semangat Ustadzah Leli, semangatnya murid-murid di rumah, dan juga semangat orang tua untuk bekerja sama dengan kami di sekolah, dengan guru di sekolah untuk membimbing anak-anak kita. Ya, semoga keadaan ini tidak menyurutkan semangat kita. Keadaan ini insya Allah akan segera berakhir. Kita sama-sama berdoa ya, semoga keadaan ini cepat berakhir dan kita kembali lagi mengisi kelas ini. Ya, kembali lagi ke sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Hari ini kita akan belajar pelajaran science. Oke, mari kita ikuti penjelasan dari Ustadzah. Oke, bahasan kita hari ini is about daytime and nighttime. Daytime and nighttime. What is daytime? What is nighttime? Let's pay attention to teacher. But before we study, students should memorize these vocabularies. Let's read with teacher twice. Together with teacher twice. Daytime, siang hari. Daytime, siang hari. Night time, malam hari. Night time, malam hari. Light, cahaya. Light, cahaya. Sun, matahari. Sun, matahari. Moon, bulan. Moon, bulan. Stars, bintang. Stars, bintang. Bright, bersinar terang. Bright, bersinar terang. Dark, gelap. Dark, gelap. Space object, benda langit. Space object, benda langit. Kalau objek saja itu artinya benda. Always, selalu. Always, selalu. Sky, langit. Sky, langit. Come, datang. Come, datang. Earth, bumi. Earth, bumi. Air, udara. Ini tulisannya air, tapi bukan air artinya, tapi artinya udara. Bacaannya juga bukan air, bacaannya air, udara. Oke. Cloud, awan. Cloud, awan. Planet, planet. Planet itu adalah benda langit yang tidak punya cahaya dan tidak berpenghuni. Oke, next. Kali ini Ustadzah has 4 subject. Ada 4 bahasan yang akan Ustadzah jelaskan. The first, yang pertama, how do nighttime and daytime happen? Bagaimana malam dan siang itu terjadi. The second, conditions in daytime and nighttime. Kondisi siang hari dan malam hari. The third, what is space object? Apa space object itu? The fourth, what can we do in nighttime and daytime? Apa aktivitas yang bisa kita lakukan di siang hari dan malam hari? Okay, let's start. The first, how do nighttime and daytime happen? Bagaimana siang dan malam itu terjadi? Bagaimana kok bisa ada siang dan malam? Let's pay attention to teacher. Sunrise from the east and sunset to the west. Sun looks like around the earth, but the real is the earth around the sun. And in the same time, the earth rotates its axis. So it causes there are some part of earth which show light and some part of earth which doesn't show light. Part of earth which show light
is daytime. Yes, in the daytime, we can see many things clearly. Nah, parts of Earth which doesn't show light is nighttime. In the nighttime, we can see the beautiful stars and moon in the sky. So, day and night time happen because the earth rotates its axis. Condition in daytime. What is the condition in daytime? The sun shines. The sun shines. Sun, matahari, shines, bersinar. The sun shines, matahari bersinar. The air is hot. The air is hot. Air. What is meaning of air? Yes, udara. Udara panas. Of course, in the daytime, the air is hot. Udara panas, pasti ya kalau siang hari. The sky is bright. The sky is bright. Sky, langit. Bright, cerah. The sky is bright, langit cerah. Yeah, that is the condition in daytime. Next, the condition in nighttime. The stars are bright. Bintang bersinar cerah. Kalau siang hari bintangnya ada tapi kalah sama sinarnya matahari. Kalau malam karena mataharinya tidak muncul, maka bintang bersinar cerah. The sky is dark. The sky, langit. Dark, gelap. The sky is dark. Langit gelap. The moon is bright. The moon is bright. Moon, bulan. Bright, cerah. Bulan bersinar cerah. Ya, kalau di siang hari apa tidak ada bulan? Ada bulannya. Tapi karena kalah dengan sinar matahari, maka bulannya tidak kelihatan. Seperti tidak ada. Kalau malam hari karena tidak ada sinar matahari, maka bulannya the moon is bright. Bulannya bersinar cerah. Next, we can see the sun. We can see the sun. Kita tidak bisa melihat matahari. Apa mataharinya tidak ada? Oh, ada. Matahari itu selalu ada, tapi di bagian bumi yang lain yang sedang mengalami siang. Nah, kita yang sedang mengalami malam tidak bisa melihat matahari. Ya. Next, the air is cool. The air is cool. Udaranya dingin. Kalau di malam hari udaranya sejuk ya. Oke. Nah, these are the condition in daytime and nighttime. Let's answer together. The sky is bright. Masuk yang nighttime, apa condition in daytime? The sky is bright. Okay, good. The sky is bright in daytime. Next, the air is cool. The air is cool. So, this is the condition in daytime or nighttime? Yes, this is the condition in nighttime. The moon is bright. When the moon is bright, daytime or nighttime? Yes, nighttime. Next, we can see the sun. We can see the sun. When we can see the sun, nighttime or daytime? Yeah, we can see the sun in nighttime. The air is hot. When the air is hot, good student, the air is hot in daytime. The sun shines. The sun shines. Sunshine. Matahari bersinar cerah. Yes, of course, in the daytime. Next, the stars are bright. Stars are bright. When we can see the stars are bright? Yes, in the night time. Next, the sky is dark. The sky is dark. Yes, of course, in the daytime, the sky is dark. Langitnya
gelap. Okay, good student. Now we talk about space object. Space object. Can you remember what is the meaning of space object? Apa space object itu? Yes. Space object is benda langit atau benda luar angkasa. Benda yang ada di langit. Nah, kira-kira apa space object pengertiannya ya? Let's read together. Space object is object which are always in the sky, and don't come from the earth, dan tidak pernah berasal, tidak pernah datang dari bumi. That is the point. There are 2 points. Ada 2 poin. Pertama, always in the sky, selalu di langit. Yang kedua, don't come from earth, tidak berasal dari bumi. Ingat ya, selalu di langit dan tidak berasal dari bumi. Let's let's see some pictures here. Kita punya beberapa gambar di sini. And the first, cloud, awan. Let's answer this question. Is the cloud always in the sky? Apa apa awan itu always in the sky, selalu di langit? Iya teacher, mana ada awan di bumi? Ya, yes, cloud is always in the sky. The second point, poin kedua, do the clouds come from the earth? Apakah awan itu berasal dari bumi? Ayo, awan berasal dari bumi apa tidak? Ustazah mau cerita sedikit ya. Kalau cuaca sedang panas, sedang matahari bersinar terang, maka matahari itu menyinari bumi. Di bumi ada air, ya, ada air laut, ada air sungai, ada air sumur, ada genangan air di halaman kita. Dan air itu ketika terkena sinar matahari maka akan menguap menjadi udara. Seperti kalau kita merebus air, kan airnya lama-lama sedikit karena airnya menjadi uap. Ya, seperti itu juga air yang ada di bumi ketika dipanaskan oleh matahari, maka air itu akan menguap dan uapan itu akan ke langit menjadi bintik-bintik air. Itu disebut cloud, awan. Jadi awan itu adalah kumpulan uapan air dari bumi. So the second point, pertanyaan kedua, do the clouds come from the earth? Apakah awan itu berasal dari bumi? Jawabannya yes, awan itu berasal dari bumi. Jadi kalau yes berarti cloud itu space object apa bukan? Ya, cloud is not space object. Cloud itu bukan benda langit. Ingat ya, awan itu bukan benda langit. Next, bird. Is the bird always in the sky? Apakah burung itu selalu di langit? Tidak ya, kadang hinggap di pohon, kadang cari-cari makanan di tanah, cari biji-bijian, ya kan ya, kadang ke padi gitu ya. Does the bird come from the earth? Apakah burung berasal dari bumi? Yes. So the bird is space object or no? No, bird is not space object. Next, moon. Is the moon always in the sky? Apakah bulan itu selalu di langit? Yes, of course. Bulan selalu di langit. Does the moon come from the earth? Apakah bulan berasal dari bumi? Ada nggak ya? Pernah ya nggak ya bulan di bumi? Tidak pernah. Bulan tidak berasal dari bumi. Dan always in the sky, selalu di langit. Berarti bulan itu space object or no? Yes. Moon is space object. Next, sun. Is the sun always in the sky?
Yes, teacher. Does the sun come from Earth? No. So the sun is space object. Next, plane. Is the plane always in the sky? Does the plane come from the Earth? Yes. Pesawat itu kan melandas dari bumi, kemudian naik ke atas langit. Jadi meskipun ada di langit, the plane is not space object. Pesawat itu bukan benda langit, ya. So it's not space object. Next, stars. Is the stars always in the sky? Yes. Do the stars comes from the earth? Masa bintang dari bumi? No. So, the stars is space object. Planet. Planet katanya teacher adalah benda luar angkasa yang tidak punya cahaya dan tidak berpenghuni. Seperti bumi tapi tidak ada penghuninya. Ya. Are planets always in the sky? Apakah planet selalu di langit? Iya. Do the planets come from Earth? Come from the Earth? Apakah planet berasal dari bumi? Tidak. Jadi planet is space object. Okay, you can see the picture. Coba dilihat gambarnya. So the space object itu apa saja di situ? Ada stars, sun, moon, planet. There are 4 space objects. Stars, sun, moon, planet. Nah, which space object in the daytime? Which space object in the daytime, yang di siang hari, yang mana? Yes, stars. Sun. Sun is space object in daytime. And planet itu bisa ada di siang hari dan malam hari karena dia selalu terlihat. And space object in night time. What is space object in night time? Yes, stars and moon. Okay. Okay. What we can do in daytime? Apa yang bisa kita lakukan di siang hari? So many activities we can do in daytime. We can go to the beach, we can go to school, we can go to friend's house, we can play kite, bermain layangan, we can go swimming pool, atau kemanapun. Kalau di siang hari we can do anything, we can do many activities in the daytime, ya. And what we can do in the daytime we can dry clothes, bisa menjemur baju. Kalau malam-malam tidak kering bajunya, ya, karena tidak ada matahari. Next, what we can do in night time? Yes, karena waktunya sedikit, ya. Kalau malam hari we can study, maybe we can study with sister and brother after praying Maghrib. And we pray Maghrib and Isya in the night time. And of course we go to the bed. Kita pergi ke kasur, sleep, tidur. Ya. Mungkin hanya sedikit, it's the little activities that we can do in night time because it's so short time, ya, sebentar kalau night time. Nah, and your task is you must open your science workbook semester 2, yang semester 2 ya, and do on page 3 and 4. Halaman 3 dan 4. Jadi yang dikerjakan hanya halaman 3 dan 4. Untuk halaman yang lain boleh dikerjakan, terserah anak-anak di rumah. Tapi Ustazah tidak mengharuskan. Yang harus dikerjakan adalah halaman 3 dan halaman 4. Oke. Itu saja penjelasan dari Ustazah hari ini. Semoga bermanfaat. See you children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.